Halo Lur, kali ini mau bike check Polygon Stratos S2 tahun 2019, kombinasi warna hitam orange sama hijau telur asin. Yang dibahas size S. Ini punyanya Onrey KC. Bedanya sama yang 2016-2017 di top tube. Ini udah lurus, kalau yang 2016-17 agak melengkung. Sama fork ramping. Terus upgrade tipisnya di wheelset pakai NTT XL3. Group set masih bawaan pabrik. Claris, Prowell, Sprocket 1134. Ciri khas personil GTA, ora kuat nanjak. Ban pakai Apache 700x28. Terus BB diganti kaktus. Sekilas penampakan Stratos S2 2019.